যান, আপনারা সরে যান, আপনারা সরে যান, আরে এই যে আপনারা সরে যান, আপনারা সরে যান না প্লিজ, আপনি সরুন না, আপনারা সরুন। এই না তো এগুলো কি হচ্ছে? এবার আমি আছি। तो मुझे मालूम नहीं था कि भारत के दूसरे शहरों पर बमबारी शुरू हो गई, लेकिन तब भी मैंने आपसे कहा कि हमको 4 बातें करनी। शरणार्थियों को वापस भेजना है, हिम्मत से, इस वीरता से अपनी और जो भी हमारी नीति है वो उसी दृष्टिकोण से बनती है कि अंत में हम मैत्री के तरफ बढ़े। इस प्रकार से दिए गए कुछ लोग हैं जो हमारी आजाद बांग्लादेश जिंदाबाद, शेख मुजीबुर रहमान जिंदाबाद, भारत बांग्लादेश मैत्री जिंदाबाद। পথের ভিখারি হচ্ছে তার কথা বলবে না, দুঃখী মানুষের গায়ে কাপড় নাই তার কথা বলবে না। হিন্দুস্তান আমার দুশ্মন, হিন্দুস্তান কেন আমার দুশ্মন হবে, ভারতবর্ষ কেন আমার দুশ্মন হবে? তারা তো আমার ভাই, তাদের সঙ্গে আমরা ভাই হিসাবে বাস করি।